Салом алейкум мардум, шумо қарор доред дар канали Ҳисор Медиа. Имрӯз катимо Садам агу красавчика. Дай бад красавчикум не. баъде ки ӯ қадар кори ту кади, баъд ӯ қадар батлое ки татминин кади. Пранк кадам. Не додаракат, не баратанакат ку. Хали фақат банан мега. Ма репер нестам, не ки мехом кати ягом репери ки урвинишчани урвини ма боша ки ту мехом батл кунам, қабул кунам. Ба бисёри неми репчиков мақсад, неми мисли шилопка, пулопка қабулш кад мақсад. Яке аваё ҷоном буду. Фавик буд. Она мехи пропушняй. Уже тема серьезная, бач деста. Уже звезда. Таджикистон хизмат гирефти. Хова. Доди худора евре меган рост бигам. Ту реально батлариди брат. Роста меган да блава сагара наски мешуди. Хова. Хозир нигоҳ мекунам чалай дастам неста. Неми дастак задеста чалара нигоҳ мекунам да дасти харза биёр короче исма. Халас аку падходкаи муши. Ча? Падходкаи муши. Ту блак. Салом алейкум мардум, шумо қарор доред дар канали Ҳисор Медиа. Имрӯз катимо Садам дар барномае ки ном надоро ҳозирам. Садам сози хуби саломати хубе брат? Раҳмат худи тенҷи ҳаман. Меша имрӯз брат ман тасмим гирифтам ки иминатра якин барномаам дар файрод кунем барое ки сагрази хайп ютуб да иста серьёзна баъде ки ӯ қадар кори ту кади, баъд ӯ қадар батлое ки татминин кади. Мақсад гуфтам 4 та савол павол темисусу я интервю майдаи худо бигирем. 10 савол дорем брат. Бо мақсад дариши барномаро худ мебинӣ чӣ гап мешавад. Тамом гап нест кай. Салом алейкум подписчикои Ҳисор Медиа. Бародарои азиз пешаи тамошо кардан я бур лайкора мезанем, дальше видеоро тамошо мекунем. Саламҷон, я савол доштум. Аввал главный ту худ айкиҷоӣ вообще? Ма олям беда барое ки бисёриҳо маро ҳамин чиза мепурсанд, ки Садам аслаш айкиҷоае, чӣ кораи худаш вообще? ма аслан ай Баҳдад мешам, тӯли 7 сол меша ки дар Душанбе 61 да зиндагӣ мекунам, 61 микрорайонда ва корум блогерияю беғарз ак блогерӣ ишо бо монтаж дар Душанбе кор мекардам, оз уже бас кардам, уже Москва омадам. Москвада чӣ кор мекунӣ? Дуруи савол пайдо шуд. Просто Москвада ту ба хотири чӣ омадӣ, чӣ кор мекунӣ? Москва ягон западлогӣ нест ки бигем ози кор омадем, кор мекунем, кор западлогӣ нест беғарз ак кунтагӣ. Неким иҷа ма ба хотири видеокунӣ барои блогерӣ омадагим. Асосан целим барои видеокунӣ. баъзе чӣ хел рафтаи саи кору борот? Ну нормали чотка ба дилим видеоро кардесам. Ба хотири чӣ Тоҷикистон да видео мекунем, мақсад я духтарам меём видео мекунам, растход мекунам. Бародарое ки видеоро тамошо мекунам, 1 минута меган видеоро би чанд қашид мега. Ӯ видеоро 1 минута тамошо мекунем ва 10 соат тайёр мекунем. 2 рӯз мекашава, сёнка мекунем, монтаж мекунем, растход дорад. Видеоро мепарто просмотр мегира ки я ҳафта пас духтар занг мезана ки Садамҷон видеоро илтимос удалид ки очам ҷангум кадеста, ма пага туй дорум. Агар не пешаки тайёра мега, ма розим ҳеч камара ҳечи намега. Не ки ба видео ки меброя, ба мага удалид чи ки ба сар пара дайрон кришаи саре мепара. Мефаҳмад бачаак нигоҳ ки Садам нигоҳ ки ман тра савол метам. Вообще-то ма вақте нигоҳ мекардам баъд ҳами батли ту фавик хайпи ту бисёртар шуд, бисёртар тра мақсад тамошо кардан. Дар ҳаёт чӣ хеле ман тра мешиносум, вообще дига одаме. Чӣ ба вақте дуруи Инстаграм медори дига одаме. Ана мира бисёриҳо меган мақсад меган ки яъни бисёре мара шу мебинанд, наглай гап дар интернет мара шу мебинанд. Ба хотири чӣ мара шу мебинанд ки ма дар видеом худам аҳамият додагим ва бисёр ма шиносои худам меган ки дар видео тихта ката мегирӣ. Не нигоҳ ки Садам як беда. Ма вақте тамошо мекардам, реально вақте ма дар Россия будам, ами барномаи тра ма тамошо мекардам, як чиз ма тамошо мекардам, мегуфтам да чиво сағираи шумруай реально ай пеш қати шита намешава. Но вақте ман қати вохӯрдам, вақте ман қати шиштам, дар ҳаёт вообще дига одаме. Аки характери ҳар як блогер ё ки репер исӯсу мақсад ҳамин хела ки бояд дар видео ягон чи бояд ягон характер нишон ти. Бояд ягон бояд мақсад ина нигоҳ ки например ралика мегирем дар видеош нигоҳ ки чӣ хел хоксора ё ки Наимҷони Саидалӣ хоксора. Агар не дар ҳаёт ваёрам я хуни биниям, нигоҳ ки чӣ хел хоксора меги пеш мери чахчақ мекунӣ. А так марам дар ҳаёт патсани хоксоруму дар видео мақсад дига гап мезанам. Ози чӣ хел дар сторисҳо ма 3-4 рӯз уже мебинам. Ту уже визов партои дар гузашти батл бо Исусу чӣ гап рафтиса вообще-то? Не мара бисёри неми одамо менависанд ки ака я бори дига батл бро, я бори дига бро. Мара бисёр нависондаисанд ки батл бро, ина ба на кирам бахара мега ки бия батл ташкил кунем, мега касе ки дилет мекаша гап за бро намекунем та. Но худам мехоҳаму
نه که میخوام یا باتل کنم که کرد اقراد نباشه اتاق اولی چوت کدگیم که یگان کس خالی کرد رنگ دفنه خالی بیزف نمیتن که قبول کنن خدم نگلا بیزف میتن که نمودام بروی که ما باتل کنم باور داری که قبول میکنم بیزف تا بپشته ما باوری دارم که جز لبوی کازدا کنم بیزف میتن قبول میکنم سعیرا راینا وقتی پیش برنامه کتی شیطان است بود وقتی تماشا کردم تو دچیوا داخل اووریم دی گفتی که من باتل میکنم بعدی لیپرما автомобиль میبرویا فرقت مبین باتل رپر دچای تشنه извини блогер репер дачагим мо вайнерем допустим гапоимо қувват дора бишомо мо ина допустим мекунем шови нормали ма гуфтам мо сагра медора гапои бешини мега ба худо кайф мекунам вақте дуромадам тра чи боқа безеп безпашад навухали кард ما اینمی باتل میدونم که جو پایدوشی اینم خواهش است اگر خونه برام باید یوار میرفتم تلفن داشتم که تون به اینستاگرام دا چیل استوری کنم بگفتم من دو دختر رفتم یا استوری کنم با دل نخواهم استوری کردم تو ماکای دو دختر ما رپر نیستم نه که میخوام کتی اگام رپری که اوربینیشنی اوربینی ما باشه که تو میخوام باتل کنم قبول کنم با بسیاری نمی رپچیکو مقصد نمی امسی شلوکا پلوکا قبولش کرد مقصد وایرا قبول نکردم ای باشون که بگیم اوربین دارم یا که وای جنون بود فاویک بود جنون قبول نکردم و فاویک قبول کردم برامدم ما گفتم میبرم من باتل دا بانی مردم دا میبرم میگم که پرانک کردم آخرام خیلی میکردم میشی میگم که پرانک کردم اصلا ما بلاگرم چیزی دستی من میومد نه که اتاق تماشا کردم ایسوسو برنامه ایسوسو вже тема серйозна бач деста гуфтам ягон кор кадан дар кора اتاق уже тайёр набудам баъд ҳам хашиштаму маре пер набудаму инам қа тайёр кардам баъне ки батлам уже буромад студиёро тамошо кардам хол мекунам студиё ба хотири чи бисёр фавика гуфтан уже маълум ай барои ки ман реп дар расидам у студиё я барбараш пеш репер будам ба омадан студия шидам конечно пишти мара намегирам ба он хотири фавика гуфтан ба уже доди худо хез мақсад гуфт ки батла гуфт гирифти аму реперро дар даҳаншон تو реально батлариди брат реально барои чи барои ки ман именно худам батлаи бачаҳоро бисёр тамошо мекунам то реально риди ҳам батла конечно барои ки и слишком ҳамара гирифти сағира бурди исен тайсон чиро чи сағира бурди вақти кадӣ исен тайсон мақсад ягон гуноҳ надошту баранда буд батла реально ҷазир кадӣ гаф надорум аҷият хуб шид неким тайн шид ба дили ма шид кара дига касе ки батл мекуна дига қурата да даҳаш намегира тема даже красавчика да батл сензура мондаги ба бисёриё вақте мара қатито сторис кардам бисёриё мара нависанд ки ака чи ба садам никша дориш красавчик мондагай сабаб ана мирам ку бисёриё мақсад чима чим чи представит кардан тема красавчикра ку хай хит кадида чи мегум ма пеш кати шайх будам шайх тоҷикати ба исмати ислом на ақл дори на тамиз фаҳмиди тамошо дошта бошам қарза биёр карчи исмат исмат брат агар ин барномаро тамошо дошта бошад қарзи садама биёр барои ки сағирази даводисатая мепартата $270 қарзора барои чи меган тема публика нест мақсад ма да смс мара менависам менависам худаш менависам ози ма менависам дар смс ма намедира ба қадам сабаб хуб ки қарзора ба он сабаб намедира барои чи ки ма зодуру доштам у вақт як 2 сол пеш буд москва омада будам у вақт кор мекардам дар магазин кор мекардам баъд зодурӯзам буд як ҷурам дар турсия буд як чала рӯй кардак ма у сангои қимат ба кино даку катиш кино да сангои қимат ба менаку ҷурам охари чала рӯй кардак буд охари сангои қимат бая шада квартира мақсад ҳамҷа камака хаяка состояние не то буд чалара мега ки бите короче я бор бикунам метемша уже фаромӯшиш мекунам дам состояние саҳар айхом мехезам нигоҳ мекунам чалаи дастам неста мегум киҷо шида мегум ман ҳамин қароз барня мекунам гум намешам чала киҷо шид фикр мекунам дар ёд умуман намезанам як рӯз исмат короче прямой эфир мекунам инами дастак задаиса чалара нигоҳ мекунам дар даст значит дизида скриншот кардам ша гӯш коли скриншот кардам роиш кардам ша мегум чалаи ман мега ина ман харидам мега гуфтам пускай ты хариди биёма тара доказат мекунам чалара гуфтам ина ха биги ҳуй ки наха мегум таки диринш за нуқта дура чалара хали ка диринш за нуқта хали хаям дай даст ма буд хали хали ба хай дур зига мекунам бетемта чалара ҳамута бур кадом дохта даё падарка кад ё фух чху кад ҳамута гум гӯшид рафт мақсад учи мақсад як таки дизидаш
дӯзи дошт реально дӯзи барои ки чизеро ки қапиди барои чизеро ки допустим да дастш диди и дӯзи ҳисоб мехӯрад ту чӣ хел ҷура шиди қатиан мудам вообще та интересно ма қати исмати ислом шайх ислам шарипов яҷоя кор мекардам дар офис будам ман гуфтам ку монтажнӣ кор мекардам ва шайха ман намешинохтам лола мара занг зад лолаи блогера занг зад мара гуфт ки садам гуфт дар шайх монтажник дар кор намекунӣ ман гуфтам майли кор мекунам гуфтам мақсад договор мекунӣ туғри бигира қати шайх договор кардем договормо туғри гирифта вақт блогер набуд договор нарид шайх не договор кардем ништия караш туғри гирифт ба омадам дар онҷа монтажу нахайма мақсад мекардам ба кати я ду видео худам қаранг прикол видео кардагӣ будам ба пешами оперкада чикенаки душанбеда штагӣ будем ба ҷурои шайх омада онҷа пацанорам ай ваҳда о ҷураш ба сини ҷураш мара нишон дод хале ира шинохтӣ гуфта гуфт не гуфт игуам садама гуфт красавчика гуфта ку агаре о вақт да ягон видеои мама красавчик ма гуфтагӣ набудам да ягон ҷо гуфтагӣ набудам ба тай дилам гуфтам ки ин мардам мара гуфтам как красавчик гуфтам мара сагирайгон кади ки гаре гандаи бад красавчикум не ба рафтам ахали хона даромадам 2600 та подписчик доштам дар инстаграм ам хия видео кардам ба буруд мондагӣ будам дида история мекардам чанд кас мерасам ки бурудҳо яхта ба гуфтам бея видео кунам инстаграм ба гуфтам дига напурсам видео кардам гуфтам ки ҳами бурудҳо ма мегӯянд ина айхма ина мекашимша мекашам мегӯм намекана ба гуфтам гандаи бад красавчикум не ҳам видеоро кардаму саат тақрибан 4 будам хали фиридимша хоратм сар мехӯздам ана мехе пропушняй ана мехела гуфтам каси мурда мехӯздам ку любой казанза мега инстаграм да буду хитаби мегӯм чӣ гапа медурам дар любой сайт буромада ва уже звезда аммо дига инами системаро қапидам красавчикро хали акака кардам хали ки уже ҷои хича гирифт да инстаграм савол бисёр метан ки садам ай интернет сум кор мекуна ё не допустим нитокатра метанира ҳамаи блогерро да метан допустим чи вайнер чи модель чи гуфтаи гапо репера ҳамин савол мардимо да интересно та ай инстаграм ё ай ютуб сум кор мекуни ё не ман ина инстаграма мегӯм ки мақсад як гапа ки ягон та да ягон ҷо бепул кор намекунӣ марам бекор нестам ки бишинам лалала кунам дар интернет бепул бишинам кор кунам инстаграм на прямой эфирш на просмотрш на лайкш на комментараш сум намета ман мира надидам ягон касам нафаҳмидам ман нагирифтам а так инстаграму даям мо мақсад ман рӯи рӯшад гап мезанам ки ками кам 4000 сомон паталок хай тай 5-6 та 7 ҷош меша мерам мақсад садам бисёри вақт мебинам дар сторисот ҳаматра мега вайни билет дори исоусати вообще вайни билет дори сагира ё не вайни билет дори ё не ча вайни билет дори мегӯм аблава короче ҷа бачака чор нифон нефаҳмди кадра сар бибар мумкин ашид короче короче гӯшки не рафтан гира ништага набрем ҷаша монтажни гӯшки мара нашод аблава меган ки ай тоҷикистон ай хизмат гирифтӣ ини додаракат не баратанакат ку служит кадагия конибодон 04080 хизмат кадагия давно роста меган да аблава сагира наски мешудӣ ҳавё ҳамин чиз роста брат не реально ҳамин чиза фаҳмидам ки садама медонӣ ки дар хизмат наскишӯи западлоа так наски западлоа ба худо ма ягон бор наски ягон каса наштам западло дар части мо не западло не дар части мо хали гап чап набуд ҳар каси лохша даже моро демболомо нигоҳ мекардам ки мо даже либосомо чиркӣ нашава барои ки либосомо чиркӣ мешид ку ва ёро меқапидам вой моро нигоҳ мекардам ки мо чиркӣ нагардем хизмат хела беҳтар шудагия хизмат кунем бачаҳо мегзарем тарафи батлда брат бо ба чӣ мақсад ту ҳақорат кардам батл нашод ақорат аммо сен тайсон барнома кардагӣ буд ба мара савол дод ки пирӯз 18 мешавад ба ман гуфтам ки ҳова ба пирӯз 18 гуфтам ба ман фавик хавотир шудам гуфтам озем ақорат нақшара тайёр накунам мара гуфтам беё ман ҳамин лучи тайёр кунам бирам ба ҳамин рафтму не ки пацан короче ақорат надоштаю ба хай уре перабу хай сачинят кад ақоратурам хали били милиганта не реально зур кад ман фаридун гап надорам фавик дам фаридун мада акай
Фаридун ма да акай Мада бигем гузара. қатиш бисёр чақчақ мекунам. У сағира қати ҳаё да мешини прикола темболи ки дуруй видео. 5-6 тенку ва девонаи бад гузашта хали фақат банан мега. Боши, короче, я савол гадоштум да дуруд омаде, хеле ки ман бисёр медонам, чақчақ кардам бачаҳо қати. Роста меган касера да дуруд заде босаде. Не, ам хали овозо буровардан. Не, реально май чиза ман худам фаҳмидам, вақте чақчақ кардам, гуфтанд ки фави ки Саддам задян кардам дида. Не, хали гап ча буромадага ягон каз даст расондаги нест, чиз чидаги нест натури. Дуруд чӣ буд? Кайф карди не? Дуруд зор буд, не ки фави мара шапалоқ зада буд. Барои чӣ бугӯ я шапалоқ зада буд? Короче да ам камератам ам камера меган, ҷарам камера меган. Баам хали омадам хоб будам. Короче фаҳмиди ба одами дигара наовардаги будан. Ба чӣ проблема кадаги буд? Ба мара гуфтанд ки биёд онҷа тура шеф мемоне. Не Фавика гуфтем. Аввал Давудов ма шеф будам, боида Фавика шеф мондем. Фаҳмиди? Фавика шеф мондем, омадам. Ях, кадесам ав камера дигари овардан, ҷоганда дур омадаги будан. Хали Фавигон хали бхачу. Фаҳмиди? Аҷон хесам хали огулдам одам хали бо ту механдиё да пеш бай гавдес. Фаҳмиди? Бай чина намедунам. Гуфт ту механдиё, марам хали судам хали як шапалоқ. Без ки гӯшум баргашт кард сағира. Тугре. Валло, як гӯша ду гӯшам. Не, натури бахдо ку, ҳам хали мара ин шапалоқи чоро ту нараси бахдо. Мара инам хали зад ку, палақас кадам хали фаҳмиди? О ку, инам хали мара зад ку, вай ку, инам хали шоб да газда. Фаи хали дастата боло ку. Фаи инам хали дастата боло кад. Биши бихи. Мешинам мешинам. Ха, рӯз кадам хали не ким пушаймон шудем ам кори кадаги мо натури. Ту пушаймоне ки батлат медем кади. Не я. Чӣ ба? Пушаймон нестам. Ту сағира рӯз қуружи Ҳама. ман дастон гирифта мера медонӣ? Ҳама мара раҳмат мега, ки мара наълад мега, ҳамуре перо мара наълад меган. Атак мара мардум. Якам ударе ки задӣ Мирзошова задӣ. Мирзошов задем 15000 сомон сухта короче якай Мирзо. Хай 15000 ништа якай Мирзо. Сума меган ки бар намегардонам. Хай ягон фикр мекунӣ вақте даки проблема хай решат мекунӣ. На толка короче Мирзошова. Мо бисёриро сӯзондем. Доди Худоро сӯзондем, не ки доди Худо бо 4 низат ку, через батл ку. Любой батл мо админ шуд ку сурати мо буромада оҷа буровардам пишти решоткада. Любой реперавера савол метаку да дир любой барнома номи мо аста через мо хайп ва просмотри ва хали давидеста. Нормально, это ма Понятно. Доди Худоро евре меган рост меган. Доди Худоро евре меган рост меган. Короче, Саддам, ту вообще-то меган ки Россия омади батли Россия атмедин мекунӣ. Ман уже чанд ҷо ҳам чиза фаҳмидам. Бисёртар тра барои чӣ шум мебинанд мардуми мо. Бисёр барои чӣ шум мебинанд, барои ки батл атмедин кади бо. Мухлиси батл гарени бисёрай. Ҳами бародарое ки касе ки мара ай рӯи батл шум мебина, пускай мара шум бине бародаро, ман розиам. Ай ҳамад ман розиам, мара шум бине. А так агар мухлиси батл агар 1 миллион бош агар например, мара 2 миллион мига раҳмат мига. Не, так понятно, ты брат кори кади ки. Ну, а так савол доди ки меги батл махкам ки омадим, ман гуфтам батл мебишам да биём иштирок кунам онҷа ки дер кардам. Як рӯз дер кардам, як рӯз. Ҳам хирафтам, блай дастрош нагирифтам, успед накардам, нашид уже самолёт задешкаши да ҳаво бензин бучид, фаҳмиди? На, тур бензин бучид. Да, ба эми бигуфтия чи да да канал да ягон 1 соат пеш бу тамошо кардам. Ту имина эми бира да видео расидагӣ. Имина нагла эми бира да видео расидагӣ. Сабаб чи да? Видео ма вай нарасидагим хали. Ма ягон гапи бачаҳо нагуфтам. Не у мардак медони чӣ кор кард? У мардак кори кард ки 10 каса буровард дуруи саҳна. 10 каса буровард, 3 каса чанд кас буромад? Не, это понятно, вот смотри. Навигем си 6 ба 1 кард. Не ки 6 ба 1 да 1 кас хон. Вай 5 каса руи саҳна буровард, так? Не, так правильно буроварди. Вай одам 10 каса саҳна буровард. Ба чӣ мақсад амиро расиди? Просто ма ҳамин MB-ро мақсад ма мешинохтум. Медонистам ки хали одам ҳаста MB. Не ки ма аввай да ҳаёт кордор набудам, ягон чӣ набудам, ма ягон бадмирам надорум шаву. А так да он батл номи мара гирифт ку, уже марам заливат мекунад, фаҳмиди? Номи мара да оҷа. Агар ма ҳамон пас бошум, бо ҳам қадига мара пас кард, хит кади мара. Ба ҳам хотир ма видео кардам ки ту мара усал мекунӣ, ту худ чӣ кор кади да батл охӣ, ту темболе ки оқа батл буромада, оқа коро кади, чӣ кор кади охӣ да батл.
برآمدی با خودم پتلا نگاه که چخالی که نه نم تگیرفته گردم دیدم چی گفته گرد؟ اما اصلا شما کارچی خود داید نسا میگه که ترانگل صدام چی پلان داری چی خالی نمیارم میگیرم با تلاتام شد نمیفهمم ما ساگره ختم میدم چه خالیش نوستگم ما ترا خدم نرسوندگیم داشتگیم جای کاردا ما بسیار چه خالی میدونم شب مخلون ما کار میکردم کتی خسر بچه فاوی ختی جورای رد نمیای اشتگه همین موزیکای ترا خونده سیم کارچی آخراتی وقت چه کسی خالی یا وقت اسمس خالی میویا فهمیدی صدام سلام علیکم نوشته فهمیدی اگر او وای ام خالی دیوناگی داره رویش جای کار داریم اینا خوش آدم پای ویسوس فهمیدی یا وقت همین خلاصه صدام می نویسه نه ما برای چی نویسوندم که مقصد ما چونکی مقصد شما در جا بلوگری میکنیم مقصد در جا بیام بلوگری کنیم چه خیلی ما گفتم که پیش اینجا که ما بلوگری اومدگیم شما مقصد سیستم اجرا میدونیم ما با اون خاطر تر نویسوندم که مقصد چه خیلی ثابت بگیریم اجرا میدونیم خیلی چخ کردیم چه خیلی نیست نو کارو نرمال رفته سر بدیل اینجا میدونی صدام جان 6 پلوس داروه کی میگیم دختاس همین پرابلم نیست دختا پرابلم نیست یکم درجه جو پرابلم نیست و اینترنت پرابلم نیست تاجیکستان زوریش دچه که کامراس خودای تاجیکستان کامراس خود میکنی نرمال نه مثلا خونه خطای جاسو میکوارتی هم تیسوسو گری یک دلار کاره چی همونجا دمه شدی خوب همونجا دمه شدی خوب دیجا اومدی سگره ریدی فهمیدی نه ما را همونجا مقصد آفیس داشتیم آرنده میتیم اون راستو چه خیلی اونجا اونجا خیلی راستو داشتیم سگره چیکاره باشه بلاگی دوستان در پاد مسکو ماجرا است که زمینای فروشی بوده داینی نمره زنگ میزنه اینامی حساب میده گپ زنه جا راستروچکاتون میده ای 3 تا 9 ماه به процент زنگ میزنه подробно همش هم میفهمید اونجا в общем همه چیز ایدئال چق خدت با صدام ما ترا سال 2018 یا 19 بود برای تماشا میکردم کم کم در استوریا مردم برآمدی همونجا در حافظه درآمدم حافظه یوسی در نامی سینماش درآمدم در همونجا اپاجون ما ایسو نه وای ما ویدیو کردیم در حیات مقصد ما اپاشکه اومدم مقصد ما ویدیو کردیم که خوندن تو ما در معقوله ما ویدیو کردیم که مقصد تا اپاشکه اومدم من آخر ویدیو کردیم در لینتاش فیدگی اومده موضوع نه تمام دام вообще پیش میشناسی ما او را میشناسم просто میدونی ما در همونجا پدخواد چه خیلی در نظر من تو خلاص تاکو خیلی میگم خفه میشه میگم خلاص تاکو پدخودکای موشی سی تو بلاک بچه‌ها این سگره خاطر من شو کردن ما ریدی سلام جان نه آخه شو نه گوش که رمزی شو یک پشکی میگن که خیلی کدی که در ناموس سودان میزنید یا که نه اینجا ناموس رسی نیست اینجا پاپریکا ما گفتم ما زوجا دست کو اسمایل کی خخخه مخخه ایسوس هایکو میکنم شو دا کام گپ ما را گفتم جا کادر چورنی بله میکردم اوه نه که سگره چیکادی اگر سخت راستش برات بخشه برگا اپن اسپیتای نباخدو پروسا گفتم که مثلا خلاص تاکو ریاکشن ترما بینم ریاکشن بوم ها جا ریاکشن مودان نکردم اجازه گوگل ما را بیام شد خیر کاروچی تو در برنامه ما بودی برنامه نام نداره توضیح برای که یکم خیلی برات رحمت برای یا نمونه اینجا عشق دروغ کادر چوری بشو اینجا منتجات ببره بچه‌ها تو قرار داشته برنامه شورمدیا رحمت برای اومدن برات برای که دعوت کردم رد نکردی یا بولگار رحمت بچه‌ها چه خیلی که ایرا در در اینترنت ببینن چما استروگ سودی نکنه برای که من این پتنه وقتی ای پیش دیدم واپس دیگه پتنه باش برات بخشش یا بولگار برای چیزش دگیش خطانی گفت سلام علیکم برادرای عزیز کانال امی سورمی دیدم برادرای خوش شهر تدمه کنیم که یکم برنامه یا با توپ نشون بده برادرای عزیز هیچ خونه که پروسام لایک بذار بدرو کامنتر لبو چی بنویسون دامش بگیرن پروستا نمی قداس گیری کنه تمام برادرای عزیز ها تو خشم قرار داده برنامه حساب جا پناه نماد بخیر همین ویدیو اگر برنامه چات کرد دیگه بکشه با مون را میتونی که دستگیر کنه با دیگه بلاگر و رپر دیگه را میاره نه برنامه اشتباه کنه هر تا شما میبینه که خالی شما دیگه نکنه چی مسخره پناهتون بخدا